Yayınlanan kamuoyu yoklamalarında hemen hemen hiç öngörülmeyen sonuçlardan biri İstanbul'da alındı. Refah Partisi İstanbul'un birçok belediyesinde yönetimi ele geçirdi ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tayyip Erdoğan'ın da bu göreve geleceği anlaşılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın önü tarihinde böyle bir kalabalık görmemişti. Eyüp'ten dualarla yola çıkan kalabalık yıllardır süren hayali gerçekleştirmeye gidiyordu. Kasımpaşalı Tayyip inanılmazı gerçekleştirmiş ve payitaht İstanbul'un şehremini olmuştu. Şimdiden hepimize düşen milletin kararına saygı göstermektir. Atatürk'ün dediği gibi hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. 3 Kasım'dan sonra Türkiye yeni bir döneme girmektedir. İnşallah Türkiye'nin önünde yeni bir ak sayfa açılacaktır. Bu çerçevede partimiz Türkiye'nin daha güzel günlere kavuşması için üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazırdır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan! Recep Tayyip Erdoğan! Recep Tayyip Erdoğan! Recep Tayyip Erdoğan! 1954 iktidarından sonra ilk defa milletimiz iktidarına devam kararını vermiştir. ...52 yıllık süreç içerisinde hiçbir iktidar iktidardayken ikinci defa oylarını artırarak iktidarda kalamamıştır. AK Parti'nin milletimizden bir kere daha güven oyu aldığının bir göstergesi olduğu söylenebilir. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak bugün çok farklı heyecanları aynı anda yaşıyoruz. Bir kez daha Türkiye'deki her iki seçmenden birinin oyunu almış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Tüm milletimize şunu tüm içtenliğimle söylüyorum. 12 Haziran 2011 seçimlerinin galibi hiç ama hiç şüphesiz Türkiye'dir. Le parti islamo-conservateur de Recep Tayyip Erdoğan arrive en tête des municipales en Turquie. Un vote de confiance pour le Premier ministre en poste depuis 12 ans, éclaboussé ces derniers mois par un scandale de corruption et accusé de dérive totalitaire. L'AKP, le parti de la justice et du développement, est ainsi crédité de près de 48% des suffrages au niveau national, selon des résultats partiels. Il serait loin devant le principal parti d'opposition, le Parti républicain du peuple de Kemal Kılıçdaroğlu. L'AKP aurait aussi de l'avance à Istanbul et Ankara, la capitale. Les scores s'y annoncent cependant plus serrés. Jusque tard dans la nuit, les partisans d'Erdoğan ont fêté la victoire. Leur champion a gagné l'élection présidentielle. Crédité de plus de 52% des voix,
Il l'emporte dès le premier tour. Aujourd'hui, pour la Turquie, c'est le début d'une nouvelle ère. Aujourd'hui, c'est le jour où la Turquie renaît de ses cendres pour devenir la nouvelle Turquie. C'est une victoire au parfum de revanche pour l'AKP en Turquie. Le parti islamo-conservateur récupère sa majorité absolue au Parlement après le revers subi en juin dernier. Ces élections anticipées sont donc un pari gagné pour l'AKP qui n'aura besoin d'aucun autre parti pour former un gouvernement. Fort de ce succès, le Premier ministre a poussé pour une réforme constitutionnelle souhaitée de longue date pour présidentialiser le régime. Le système actuel ne répond pas aux besoins de la Turquie, a-t-il affirmé dans son discours de victoire. Il est évident qu'il est trop étroit pour ce pays. Distançons-nous de la Constitution qui remonte au coup d'État militaire et travaillons ensemble pour une constitution civile et libre. L'AKP obtient donc 49,4% des suffrages. Réélu, un parti, l'AKP, toujours majoritaire, rien de nouveau sous le soleil du détroit du Bosphore. La presse titre sur la victoire historique de Recep Tayyip Erdogan, sa victoire écrasante. Le chef de l'État turc est bien le maître incontesté et incontestable du pays. Dès hier soir, il proclamait son succès dès le premier tour, acclamé par des milliers de ses partisans à Ankara. Le gagnant de cette élection, c'est la démocratie, la volonté nationale, notre nation elle-même. Les gagnants de cette élection, ce sont chacun d'entre vous, chacun de mes 81 millions de citoyens. Kardeşlerim, AK Parti olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz tüm milletvekili, Cumhurbaşkanlığı, mahalli idareler seçimlerinden ve halk oylamalarından bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz bugün bizi 15. defa sandıkta birinci yaptı.